أود هننتنا هزب تجري ولا ون هزب تجري ون تنطفس لزلهم كتمسكوني الجبا CR PP ون in fact أتوزريون قدمت حزنا نفلتو أو قني تهزو خين استفلا لي مدرخات زدال زنورة أنا عوينا قري أزوله بس خلنا ناوزن إنتي مساقن نا دكتور موز من زوج أنا قري ولا اليوم أنا بتعم قري مني بس نحزو وصي زلوا أراوي توا أواجكو يأسريو السياق خنا يأسر أو زي زلنا نما زلنا ون بزعبات قراي نمنتاي توقعوا يازول ويا عقم زي ولا مخينهم ينبر يأسريكو بقى بزعبات قرايس كحوحات وصا ويكافتو جل وصا مزرب ما أسروا خينيو سلزي عقم يهبون بر تحسونهم الدكتور موزجن أما قالوا خينو خمزي مدفارو بايزو وزور حزيم سي وزلو دفرت بتعمل قرميو كن حجزون كدنا نقنز قبائي زي مثلا يزول تاناي أزو أفتي أراوي تاو حجز ولا سي بتعمس حق الخون نجارات كوني ويم عنك عصرت حدا نايت حجت هاي زول تحزل له جزاو مانجست نايد دكتور دبرتين تتعيش زلو سي متعداد قرشيخ قبري خل حزنا قات العليلهم بقى تقراي بنقفات كم تيلومنا خلي حد جاي زعبد حق كوي كمو نمتى خمزول ما ترى في مأسر تكون عنك عصرت حدا بوه بقى أنا ما ختنا استكم ناي معلومة تعداد جوون كقبر خمس غير قلت سلازي تلعلي الخاص صباح تايكو السنو خمس غول زم السبات زيهم خمس بعلنا هن في التريناز والوزلو بجت بعلنا هن صدقي نازل وزلو خوني خيلي سلازي أبزل على حد جا خمس لنا زملكتي تناي justification كل زول وداوي زم سخيا مسمع راس تتحزت الصحشت ياكم معرابس بمنم تأمر لعليهم ناو تقراي كي تملس زقالس كويل السم يمكو زقالسو نامنت نارمس السحلا في جنرال كوهنصا معرابي تولو وانا قال سنا سلطاننا نملس يلم ميداكو استزارو بعلي زي بدمصو يانا حليفه زي بتلفزيون تقراي حليفه من جورنان دبرصينن ينبعلهم قدم تمزابلتسي هو حتى ملسلنا هو حتى تعريلنا يلوم يوم تمزابلتي زولنا ونبعلهم يوم خالوت بزحات زرباتاتو سلازت بزعبا ناي معراب قلقل زول سب نهلكي تمديهم يوم داويت تناغرت لها اتخلت تناغرت لها دمورات قلت له من مصيم شكوع خمزبلو لحد ما لسك فيه اللي انا هزلوا عليه بانداتي لنسب دس يزلني بقى باندا مالت تايكوين الله مسزو زوغنا باندا مالت مس ايثيوبيا زوغنا باندا مالت سلام زدلي لبلنا بعلنا ترجمه حزنا يلنا لسه خفنا ساتهم يوم ديوم خنولم زلنا سلاتو للقال تطوملو سلاتو محشكر طاليان مالتي أنا هم إلى اللي ملصلهم أفتنا جزاء سلطة يزولهم سلازي وزناي معراب نجار بزوح للساق زلنا يمثلنا مستنا ميديا تتحيزنا أنا فتو نابعلنا ميديا خفتنا نقال سلزلنا جنت أيو نامنت ETV صبغيو ETV قد محزي تكمل له خبزنا ورا فأنا وين قد محزي تكمل لهم كابوزنا ورو تجلد بزعبات جرايح ما يوقعن بزعبات أنتنا يوقعن كن حدا جزاء جن يسكفوا يمزلون حدا هو حاسس بالشيء كل عليه ولا من يلا وانجلي يكون فيدرال منقص لس وانجلي ملعال سلازي قلنا يحمق تتكبر قن ملعال يقولوا يوم حزي خمتنا يقدم بتعم حدا زلنا جلس لازم مسلم يز مسلني بسايلنت يحلفوا يوم لوزحوا نقرات أنا بزح أي متشنن حدا قالات هون اللوا إن فاكت زي الميديا يخورن بي حدا قالات نعو نتوجد اللي استقما بمحرنيات الناقر ون زلوا نعم نتهنق ويانا زبلا قالات ويانا نحو حد سمطرح يخونيا قدم حوحات نايز نبرا نايجيقنت قال سوون سازقنا سو همز جينيريك نيم نولا عينت دينين سلازبل تن كم زين زمسلا انغاغراتات بقى بتتغرينيا نغلص زلنا بمحرنيا خمس بال دحور ጉጅላ بزبل يغرص ومر حستهنق የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር እንዲ እዚ ማጽቡቅ ስምዩ ከሙ የሆነ እንደዛ አይደለም ይያልኩ ነው ስለዚህ አፍትስ መጽዋዋውን ወይ ካብ ሓዲኡ ቤት ጽሕፈት ነቱ ጉጅለ ዝምልከት ዝርዝር ስም ተዋሂዝ ወተዘብል እንበር ንዑ ዝጠቅም ይሆና የላዕለ ይሄው ከምዚ ውልናለው ኢልኻ መላዓሊ ስለዝኸውን أب ميدياتات متنكأ كدلئيو متحققازون كدلينا أيو أنا هزتايبل أو قالوا إن هجراو ميدياتات فانا سايت بيس جزعس توب يوتيوب زحلف زلوا استفل هلو يقال متأيقات نايتجراي فيسبوك انتايلو سمونون بيتجراي فيسبوك من يورانو لبل أجندة خفيت كاسيت نحنا نوقعو تساتمون نحنا أنا هزني وناي ميديا نايتمون فانا ندالو تيفين دالو ناولا نحلف لنا أنا السمون كم ومجوار لحشر ربحي اللي يخونيو نحدنتون يتقميو تا وعلى بريتوراسي عرقي امونغو حوحاتن فيدرال منغستن ويا يتملأن بر نعوم طرح يكونن كلای ናይ ትግራይ ዝነበርና ጋዜጠኛታትን ናይ ፌደራል ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ሓደ ግን ቃለዩል ነገራት ምጥርጣራት ትዕዘቢኻ ሞ to some extent ምቅራብ የድል እዩ
ከምዚኦም ዝመሰሉ መድረኻት እዮም ድማ ዘቀራርቡና ስለዚ TBS ብጣዕሚ ክትምስገኑ እዩ ዝግባእ ታንኪዩ ያው አሃዱ ሾው ይልባል TBS እና CRPP እዚ ፕሮግራም እዚ አዘጋጅሁም ነይኹም ብጣዕሚ ደስ ይብል እዩ ማለት መንሰይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክነጥፍ ደፋር ክኾን ስፔሻሊ TBS አፍትና ለውጢ ነበረ ለሓለፈ 2 ዓመት لقيتها لبرهان قبري يسوس كنتيبا أفتي لا كنتيبا قزي أو نور ساعات صبولو هنا موفمنت صبولو هنا قزقا سيناريو دسيل قل نتلاكل كنسرح حالنا تمانى سي بدم بغيرو كسرح لحاله بدم بغيرو اورغانايز كون لحاله ياو تبتاتينا انا نرنا سلازي افتي محوراوي ميديا اتقامانا تايل مسل افتي كراي للو محوراوي ميديا نتفتي تغناجي مسرح له يوم افتنا لو تحيل بهالاوانا كن بزح اورغانايزيشن يلي كن كنسرحوا له القبا بزح نغير نينايو لمثالي اب تግራይ بزح مكرانيو بزح شجرنيو اديت تግራይ ابزح ساعات تاي مسلا محوراوي ميديا نطفتي كوصو القبوم ነገር بزح نغير نيو تግራይ نسرحوا لنا دو انسرحوا اي سرح لناي كنسرحوا له يقبا مخنياتهم نا تግራይ حمام نا كل ايثيوبياوي حمام ميلي الحسب نا كل عالم حمام ميلي الحسب افتنا 10 عامه مرت نبره ጦርነት ارتيست تግራይ محوراوي ميديا نطفت تግራይ بلو قرصو فلصو يلوم لا غنبار تزمت تلو او زح الساعات تا خوينم يوم دمصس بتግራይ خوينم سلا سلام ليسرحو كزمور يغبوم تدرفي لا سلام قيروم تناطورنت النبره لا سلام قيروم كسرحو لا تقبوم اسكاب حزي اي سرح لوي ازل لا بدن بغيرنا اب محوراوي ميديا اب تيك توك او كل محوراوي ميديا نطفو اكلات قفيت غيرنا توم اب دغله او تعدل للو اكلات كسرحو كنغبر يغبا الى الحسب سلازي هما هاد شو صبو جماريهم جميرهم نيهم نا عدو تግራይ بخيات نا عدو تግራይ حمام لملا عالم محبرسب كفلت كردو ام محبراوي ميديا نطفتي للو اكلات بدم بغيروم كسرحلو نيو اب تግራይ ድምጾ ያነና تلفزيون تግራይ እየኔዋ ካውምራ ይፍቀዲ እንحنا እንደገና ካዋቱን بالحشه መንገድ ይርና ተተኺሉ I think አውዚ ጽቡቅ ሚዲያታት ጀምረና ሓደ ክልተ ሚዲያ ሪየኔኹ ዳሞራ ሃይል ነጋ ከበዝሓን ይወን እሳቶም ሃምቲ لأنا بدم بجيرهم لعفونا للو احنا عندنا بليسنا يوم كنسرح اننا لبل حسابي انني كاو لافتنا مጨረሻ ታይ በቃ ኢቢኤስ ጽቡይኹም ነኹም ቀጽሉሉ ድምጽ ህዝብና ኹኑ የغنيልي ታግስቲ ጋዜጠኛ ታግስቲ አለም ወጋኛ እንዳ አክሱማውያን ዘዳለው አኼባ ነርና ተስታውስ ተኮንኩም አይውለት ካስ ክልቴና ግዚያው ምሕዳር ነው የክልተሽን 13 ግዚያው ምሕዳርን بقيتاچو زنرنا غيزاو محدارن فريسنا سو حدا اخيوا تاكيونا تعقسي تاخيوا مستودات دويلا توم سالساي غيزاو محدار كمعزيم فريسهم كمصخوم يلات الناس او زلتو داويت حوي متيمو داويت داويت ياو خفتم غيزاو محدار كلنا وطيرو مستقالسنا سواتيو ازد ما بزانا لو تتقبل متيم قعد احد متقادف so نافتي program كناتي مالت أبزي هذا ساعات أو علم تزرع على باور زلو لعلم منجستي ميديا يو لعلم زمان يقول منجستس ميديا تلوا اللونا أو أنا تلوا خنا حدري كالن توم تلوا زين حدر لهم نجارات نتلم منبر أي نتجورن سلا زغنا يو كالي من ما حدش نقدر سلازل يكونن أوزي كل محاورة ميديا يتكلم زي كل محاورة ميديا يتكلم سسمعيته يزقبر ددستو يزقبر تحنتي مكحلا تي في اسكواس كندينا إذا أكل حق زنايا تنبلس كواي جميرس 0% بتاعنا غنبل نخيل تازلتنا أنكو ميديا so أزي نتي نقول زلنا قالسي عزيو أدكامي عزيو قتالي عزيو معنا يكونوا رخيمنا يعيننا ناوز البرنامج زي بممت أنا بتشا كنحقوس كنكيل لنا مالتي
ጥላሁንና መዳለውታ አካላት ኩለኩም ዝደሊ ታይ ዝኣክል ይኹም ክትከዱ ታይ ዝኣክል ይጉዕዞኹም ኣንሕና ኣብዚ መፂና ምሳሕ በሊዕና ወይ ማይ ሰቲና ናይ ምኻድ ድሌት ሸውሃት ሃሊና ኮና ንመፂና ግዜና ሰዊና ኮፍ ኢልና ዘለና ታይ ኮን ክንፈጥር ንኽእል እዩ ታይ ዝኣክል ኢና ክንጓዓዝ እዚ ፅቡቕ ባይዘይ ፅቡቕ ፅሑፍ ናይ ምቕራብ ፅቡቕ ዘረባ ናይ ምዝራብ ዓቕሚ ዝስእን የብልና ነው እዚ ውሽጢ ኩላና ፅቡቕ ንዛረብ ፅቡቕ ንፅሕፍ ኢና ፅቡቕ ግን ንዛዝምን ፅቡቕ ስለ ዘይንዛዝም እውን ተደጋጋሚ ዋጋታት ከፊልና ኢና ኣብ 2015 እስካብ 17 ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ ናይ ትግራይ ቆሚርና ገዲፍናዮ መንገዲ መፂና ድሕሪኡ እውን ንታደሰ ተቃዊምና መጨረሻ ንታደሰ ክንሕግዝ እውን ሞኪርና ማሕበራዊ ሚድያታት ቆሚርና መጨረሻኡ ብረት ኣለዎም ገለገለ ዝብል ተልካሻ ምክንያት ሒዝና ተደጋጋሚ ውድቀት ተኣናጊድና ስለዚ ካብ ምትላም ወፂና ካብቲ ትልሚ ወፂና ናብ ዓወት ዘሰጋግረና ፕላን ከታ እዩ እኒሄ ሎማ ዓንቲ ጀሚርና ሰው ዝዲና ገዲፍና ክንከደብ ዚ ሃርሞኒ ሆቴል ወይስ ፅባሕ ብኸመይ ኢኹም ክትእክቡና ኮሚትመንት ዲኹም ክትእኩ ኮሚቴታት ዲኹም ክተጣይሹ ሚድያ ንበይነን ማሕበራዊ ሚድያ ንበይኑ ዲኹም ክትገብሩ ወታይ ኢኹም ክትገብሩ ዝብል ግልፂ ስለ ዘይገበርኩምልና እዩ ካብኡ ኣብ ከባቢያውነት ምሽጓጥ ዝመስል መልክዓት ኣሎ ስፔሻሊ ኤሊት ተባሂሉ ስፔሻሊ መንቃሕ ማሕበራዊ ሚድያ ተባሂሉ ጭራሽ ናብ ከባቢኡ ነገራት ከንፀባርቕ ዝውዕል ኣሎ እዚ እውን ክንኣልየ ዝግበአና ከምዚ ኣብ ከምዚ ሰዓት ኖ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዋኒን ኣለና ባይዘወይ እታ ምዕራብ ትግራይ ኢሎም ዘልዕልዋ ናህና ስንፍና እያ ተደጋጋሚ ዘምፅዋ ናታቶም 3 ወይ 4 ኣክቲቪስታት እዮም ዘለዉ ያው ተን فحدت فتاولو تزبالن قسم كاس حموشة شدي شفيك أكاونت لون بنا خلله أبناتين ماتين معراب تقرأي مهم ملص دو اسكي بحساب بقالكليشن منخيد معراب تقرأي تحيزوا من الزم سبعة يوم زالان بساكم سنة إلن أنا قاعد أمود قلوم غداية زالان بساز بالكتما فرق إلن إيروب بالكاوي إلن مسانا ناب سالسان كلتن تابعات إيروب يلوان مسانا سلازي أزي يوتيوب هذه السوم معرض تقرأ كله خلص هاي من تايوان إحنا غدا زلام مسار من تاي زي تقولوا لنا كنا شغل ربنا خال ناس عين الإعلان مغنياته سنفات سلازقنا خالي منهم انتني يقولون كلاي كل جزء تقرأ يزلوا عفان وجلب تشاينا نوقص نو ويلي كن حجز كلنا من قصة زلوا عدك حنت خلينا تقرأ كيا حنت خلينا إثيوبيا كيا تقرأ لذي فيدرال من قصة غتاي سريح خانوا لهم كل لنا فيدرال من قصون نحنا لبجير خيدك في الناس جورنا زلوا خوين السمع عني تمثل لاين أيو تعدا بتينا يوعلوك جل حزين كساقست تعدا بتينا يوعلوك جل حزين كساقست تعدا دليتها تخلي خون سمعتها تخلي خون تعدا شفان جيرو سلطان خمل سيدلي تعدا عن حكينا لوتي كل تعمد عدنا قديفنا وزي كوفي نازل لنا دكنا سلنصل وي دكنا سلازينا فوقنا يكوننا وي ولدنا سلازينا فوقنا يكوننا ناي سرعت لو تغنمت ندينا نقال زلنا ناي سلطان لو تنصح نركول إنا زبل حساب حسينا ناو حدا البونا تملسنا بس قررت صنعتها وتصحف غيرنا زهونه عاود كنا مزقب كنكال لنا سو فتا فيدرال منقست مصان تبلون تخرت نقبل الله خاوزين دحاريه خبل يغني لي المنقست ጥያቄ ስላለኝ በአማርኛ ትንሽ ላውራና ከቻልኩኝ ማለት እንደሚታወቀው ህወሓት በአሁኑ ሰዓት በፖለቲካ የከሰረ ሶሻል ቤዝ እያጣ ያለ ቡድን ነው። አሁን በፖለቲካ ከስሮ ሶሻል ቤዝ እያጣ ባለበት ሰዓት በሞት አፋፍ ያለ ቡድን ለምንድን ነው የፌደራል መንግስት ይህ ቡድን እንዲኖር እየፈቀደለት ያለ? ይህ ቡድን ምንድን ነው የሚለው የትግራይ ግዛት በተለይ ምዕራብ ትግራይ መመለስ አለበት ይላል። ነገር ግን እንዲመለስ አይፈልግም። አንድ ሁለተኛ የትግራይ ተፈናቃዮች መመለስ አለባቸው ይላል። ይሄም እንዲመለስ አይፈልግም። ምክንያቱ እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱ የትግራይ ህዝብ ምን ብሎ ነው የሚጠይቀው? አንደኛ የ2013 የነበረው ጦርነት ለምንድን ነው ወደ ጦርነት የገባ ነው? ለምንድን ነው በሰላም ያልጨረስ ነው ብሎ ይጠይቃል። አንድ ሁለተኛ
በጦርነቱ ምክንያት የትግራይ ህዝብ በኢኮኖሚ በጣም ተጎድቷል፣ በስነ ልቦናም ተጎድቷል። ስለዚህ ይህንንም አይነት ጥያቄዎችም ስለሚያስነሳ እነዚህ ነገሮች መመለስ አይፈልግም ይሄ ቡድን ማለት ነው። ሌላው የትግራይ ሰላም ከተመለሰ የወርቅ ንግድ፣ የኮንትሮባንድ ንግድ ይሄም ይቀራል። ስለዚህ ይህንን እንዲሆን አይፈልግም ይሄ ቡድን ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱ ተጠያቂነት ስለሚያመጣ ከተጠያቂነት ለማምለጥ የግድ በተፈናቃዮችና በትግራይ ግዛቶች መንገድ ይኖርብኛል ብሎ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለ ይሄ ቡድን ማለት ነው። አሁን ይሄ ቡድን መሬታችንና የተፈናቃዮች ወገኖቻችን እናስመልሳለን ይላል። ከማጋ ሆኖ ከፋኖና ከሻቢያ ማለት። ነገር ግን መሬታችን የዘረፈው ፋኖና ሻቢያ ነው። እንዴት አድርገ ነው ከዘረፈ ቡድን ጋር መሬትን የምትፈልገው ሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ትዕግስት እያደረገ ያለው ፌደራል መንግስት ሚል ጥያቄ አለኝ። ከዚህ በኋላ በትግርኛ ነው የማወራው፣ ምክንያቱም ለትግራይ ህዝብ ስለሆነ ማለት ነው። ሚዲያ ትንጽፉ ሓጻርያ መልእክቲ ስለዝኾነ ዓብይ መልእክቲ እዩ ሓንቲ ልዞም ልግፈፍለው መናእሰይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ለለኻ መንእሰይ ተገፊፍካ ለለኻ ብምንም አንግል ካብዚ ሞት እዚ ክትወፅእ ስለለካ ለመሰለካ ውሳነ ክትውስን ይግባእ። ሓደ ካልኣይ ንሙዚቀኛታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቅና ፈለጥና ጸጥ ኢልና ለለና ጽባሕ ንጎ ክንተዓዛዘብ ኢና። ሳልሳይ ኣዴታት ትግራይ ኣሕሊፍክን ደቅኽን ትባል ዘለኽን ልብ ግበራ የቀኒየለ ጽልዋ እንታይ ይመስል ዝብል የምናልባት ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ኣብዚ ሓለፈ 30 ገለን ዓመት ህዝቢ ትግራይ ብድምፂ ወያነ ኣእምሩኡ ተጨዊዩ ካብ ድምፂ ወያነ ብዝመፅእ ዜና ጥራሕ ንኽሰምዕ ተገይሩ ፀኒሑ እዩ። እዚ ናይ ሚድያ ተፅዕኖ ማለት እዚ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ካብኡ ብላዕሊ በተለይ ካብ ደደቢት ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካሊእ ዓለም ዘሎ ነገራት ኣይፈልጥን። ህዝቢ ትግራይ ትግራይ ጥራሕ ገነት ናይ ዓለም ገነት ተባሃለት ቦታ ጥራሕ እዩ ዝመስሎ። ምክንያቱ ካብኡ ዝተፈለየ ነገራት ከዳምፅ ኣይፍቀደሉን። በዚ መሰረት ኣብቲ ዝሓለፈ 2010 ካብ 2007 ጀሚሩ ዝነበረ ፀገም ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይግበረሎ እንታይ ገብረሎ ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ኸዮም ዝሓስቡ ዘለው ዝብል ነገር ይፈልጥን። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብሚድያ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ኣለና ኢና ንቐፃሊ 100 ዓመት ሰለና ኢና ይብሉ ነይሮም። ስለዚ ህዝብና ንሕና እውን ንሽዑ ተማሃሮ እናሃለና ከም መርሕቲ ዘይኮነስ ከም ካብኡ ብላዕሊ ከም ዝኾኑ ገይርና ኢና ንሓስቦም ነይርና። ካሊእ መማረፂ ሚድያታት ስለ ዘይረኸብና ማለት እዩ። እቲ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ጦርነት ክጅመር ከሎ 45 መዓልቲ ጥራሕ ይኣኽለና ካብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ክብሉ ከለው ህዝቢ ትግራይ እኮ ባዕሉ እዩ ሰልፊ ወፂኡ እምበኣር እዚኣት ኮይና ማ ፅቡቕ ክንምልሰኩም ኢሉ ማለት እዩ። ከምኡ ግን ኣይነበረን፣ ድራማ እዩ ነይሩ። እዚ ዝቃወም ወለዶ ግን ኣይነበረናን። ዋላ እናፈለጠ ዝተምሃረ ዝቃወም ወለዶ ግን ኣይነበረናን። ሕዚ ኩላህና ብብገዛና ኣሕዋትና ምስኣና ምንቃሕ ጀሚርና ማለት እዩ። ጽቡቕ ምንቃሕና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘኽፍእ ነገር የብልን። ግን ሕዚ እውን ተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብ ውሽጢ ድስቲ ዝተጠጠቐት ድንች መሲልና ንመስል ኣለና። ምኽኽ ኢልና ኢና ክንተርፍ በቲ ሕዚ ንኸድሎ ዘለና መንገዲ ተቐፂልና ክንጠፍእ ምዃንና እውን ክንፈልጥ ይግበአና። ስለዚ ንኸይንጠፍእ እንታይ ክንገብር ኣለና? እንቃለስ፣ ፍሮንት ፋይተር ኮይና እንቃለስ ብግልፂ ማለት እዩ። ከምቲ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሚድያ እሹታት ፈጢርካ ምቅላስ የድሊ እዩ። ግልፂ ኮይንካ ምቅላስ የድሊ እዩ። ምክንያቱ ኣነ ከም ትግራዋይ ኣነስ ንማንም ከትርፍ ይኹን ክንቃለስ ኣለኹ ልባዕለይ ክብል እየ ልቃለስ ኣለኹ። ምክንያቱ ይጠፍእ ኣለኹ ንኸይጠፍእ እየ ልቃለስ ኣለኹ። ስለዚ ናብ ሚድያ ክወፅእ ዝግብኦ ኣካል ወፂኡ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ። ምን ካብዚ ብላዕሊ ዝመፅእ ፀገም የለን። ሚድያ ከዓ እቲ ዝዓበየ ፓወር ኣብ ዓለም ዘለዎ ንሱ እዩ።
ይቅርታ خلاي نا خلاي يمنالبات تጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚዲያ በትግራይ ኣብዚ መዓት ማሕበራዊ ሚዲያ ተጠቀሙ መናእሰይ ኣለዉ ብትክክል ክሕገዙ ክኽእሉ ኣለዎም ብትክክል ስልጠና ዝተወሰነ ስልጠና እውን ተዋሂቦም ናይ ዓቅሞም ዝሰርሑሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ እሺ ቴንክ ዩ ጥላሁን ቲቢኤስ ለለ በሐፈሻ ከመስግነኩም ያው ትና ሚዲያ ነፃነት ብልባሃል ደረጃ በአኻቱ ሚናሪ ናዮ ትግራይ ወላና ሚዲያ ሰባት ለተኾና ማለት ይውና መቼም ህዝብ ትግራይ هم ህዝብ ላይ ርስዖ ታሪክ እዩ ሰሪሑ ቲቢኤስ ኣብ ትግራይ ለ ወላ በአዲስ አበባ ለና ቀሊል ይኾነይ በጣም ብዙሕ ነገራት هم ትሕልፉለኹም ኣብ ግመተ እቲና ግን ያው ህዝብ ትግራይ ለሕልፈሎ መከራ ልበዝሕ ስለልኾነ ናይ ኻቱም ያው كنا መስግነኩም ጥራሕና ንደል ንኽእል ማለት ይውና እዚ ሓወይለ ልዕልዎ እዩ አብርሃም ልዕልዎ እዩ ብዙሕ ልውለ ይብለይ ግን مست أنا ياو جورناليزم تماهرنا إنا مقال يونيفرسيتينا تماهرنا أبي لأني وزي أكحجزني خليو تنا ميديا أكايدا بتعمي لحزن درجة إلى اللو من البات مس يوتيوب خفيتهم لصرحوا تفلالي نيو حواتين نيوزي حدنا تهزب تقراي أم هنا يصرح اللو إلى أنا أيوسدي خم مهرتي نات مويا مالتي أو سرح لسل النور خلتو السنة جيزي بقى سبسكرايب يوم لداليو موزحتي اور لايك شير لكغنيو يوم لصرحو بينات حزب صقم هندينا يفتح له بالنغارات او قمت لات سرح يسرح له الى تግራይ ايوسدي سبيشالي بتنا مرب بينا مرب لصرحو حواتي بزي على سلللو مالتيو እና ካብ ላይክ እና ካብ ሼር ካብ ናይ ዩቲዩብ ቅርሺ ካብ ብላዕሊ ብዙሕ አገዳሲ ጉዳይ ነው ትግራይ يوتيوب صريح خاطر حيخوني ولا حريص خلي باللعي قلت ميديا كوت تلو حادثة جن أتليست نا تحبرته نا لبترتا أداميتو تايل قبر للغة تبيس تلي ولا أبيله تحلفوا لهم استراجل تفلت وياهم كوجبهم تخافلوا اللي جيزي حمل الله يفلت إيه السيخوني هذي أنا بزح سمارت أودينس نيو بتجراي أنا بريدي لا صراحة خلالله أبريدي فانا لهالله مقالة كاب قط أردوي لهم حدا قشي كوريكت جيروم نيوم كأجست زي أتجاجي خيلهم نيوم حقهم يوم معات سمارت أودينسي نيو تجراينا بزح تلين جاجا كللينا خلاي لا ياو أستمرك وهم خلنيو أتليست نات موياسنا مجوار تحبرته سوا كابي متيو تأيل دل تأيح لفو كفلت خلنيو تو سبيشالي أب يوتيوب حدا وزو محبراوينا فيسبوك من عمل نطف من سينا أوز سلت أنا كواو ناسنا أتليست ناسنا مجوار بزح ناسنا مجوار قلتاتنا نري بزح أبرش هم تلولو بقى بلا كابي ونطلع تشوقت بزح نجارات الجورنيو زي خوني ناينا تياكي نا كابي ونط تياكي خوني identity crisis يولي تجراوي بحفشة سلازي أوزي سلت أنا حد نجارات متعرات الجبوري بال thank you حاونا برهان وعبادنيو خلو تعقم تحتنا تنوسخ صبوني ريبل بحفشة زعد لزي بمفتارو للفتروا أكلات لا مسجنخو بالبلد أجن تونا جورناليزم مسرح خلص للآتيو عزيف قليل نجاري خوني جناس اللي جمرنا إلى مقنعته مس منجست تتاوي يلخد ومس بارت تتاوي يلخد عرسخ يلو لخدو عدل جنا كنفتر سلالنا السو مسرت غير هات القرب بتعمل حشم مخون بالحسابني خالي هم دليت لوطي هم سرعه كغير ندل اكلات لحلف لموته تلين وقص صبغ يمسلني انا نشتي لي صبغ لي غنخون نغرتايو بزعوانا شيطان بهرتات مغلاصي شيطان للفلت سوتايو بزعوا حوحات نقدم حوحات شيطانነት مغلاص خزل ህዝብ ትግራይ ምንም ትርጉም ለለው መስለ ይስማعني ስለዚህ አው ተንንክሞ አፍት መፍትሒ ማለት መፍትሒ ጥራሕ ሊሆነስ ሓድሽ ሓሳባት ሒዝና ተንመጽ 50 ዓይነት መድረኻት ክነግንተልና precious time precious መድረኽና ንግድለና እዚ ዕድል እዚ ልበለጸ ዝግጅት ተትግበሮ ኮሜንት ነኒ thank you ለኮሜንት خالي ብዛዓ ሚድያ ክንወስድተልና ሚድያ for the state you ናተባህል ጽውዕሉ ምኽንያት ተጸዋዕነቱ ለሕጋ መንግስቲ ተጸዋዕነቱ تناي لعلو هاي سلطة بعد سلطان بيت مهروكل تزبي سلازي فور ستيت كونتولو زي أو نورمال كونديشني هم تدكتور معزي قلت أنا ورا exceptional existence هم لا تقرأ تقدم تلاقين ميديا بمسارته خلي تناجري كستاخل بخلي تناجري فانكشن الجبر هذا constructive way كليو خلاقين
ዲስትራክቲቭ ወይ ማለት እዩ ኮንስትራክቲቭ ወይ ልህልዮ ኣብቲ ኖርማል ኮንዲሽን ሕገ መንግስቲ ኣብ ለለሉ ሰዓት ማለት እዩ ዲስትራክሽን ከዚ ሃም ትግራይ ለሎ ኩነታት ኤክሰፕሽናል ኤግዚስተንስ ና ትግራይ ግን ዲስትራክቲቭ ወይ እዩ ሚድያ ክጥቀም ለለዎ ኣብዚ ቤስት ኤግዛምፕልና ብናይ ባዕሉ ፃዕሪ ልመፀ ቲቢኤስ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ከመስግነኩም ልደል ነገር ማለት እዩ ክንሕግዝ ኢና ሃምታ ዓንቶ ሓወይ እውን ይገልፆ ነበረ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክዓስል ክኽእል እኒኦ እታ ብሕታዊት ዲስትራክቲቭ ወይ እዚ ስርዓት እዚ ኣየድሊ ኢላ ብዙሓት ዓንቀፍቀፋት እኒአዋ መማኸል ዋላ ልስተኻኸሉ ነገራት ክህልዋ ይኽእሉ እዮም ብኣውርኡ ግን እዚ ዓዊታ እያ ቲቢኤስ እና ክንሕግዛ ይግባእ እና ከዚ ክንጥቀመሉ ግባእ ናይ ሚድያ ወይ ዲስትራክቲቭ ወይ ንምንታይ እዩ ፕሪቶርያ ለኸዚ ፈሪሱ እኒኦ ሕዚ ፕሪቶርያ እዩ ሕገ መንግስትና ክኾን ነይሩ ልኡል ላለ ፍሪሶምዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንመርፅ ኢና ልግበአና ብዚ መንገዲ እዚ እቲ ስርዓት እዚ ክውገድን ሚድያታት ክሰርሓል ኣለዎና ምናልባት ኣብኡ ፅቡቅ ተለኾን ፅቡቅ እዩ ካሊእ ሃምሕተሉ ዶክተር ሙዑዝ ብዚ መንገዲ እዚ ክሓተሉ ደል ነገር እኒኦ ኤክሰፕሽናል ኤግዚስተንስ እንድሕርና ትግራይ ኮይኑ ከም ሚድያ ዲስትራክቲቭ ወይን ክጥቀማል ኣለዎን ስለዚ ኣብ ኖርማል ኮንዲሽን ወይ ድማ ሕገ መንግስቲ ዓብላላይ ንተብለለሉ ሰዓት ኢኻ ብዛዕባ ጆኖሳይድ ክተዋግዕ ለልግበአካ ሕዚ ና ትግራይ ዝበፅሐ በደል ከቃልል ደል ይኾንኩ እዩ ብልተኻእለ መጠን ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ በደል ብጣዕሚ ዓብዪ ስለዝኾነ ሚድያታት እዚ ክዕብዮ ክኽእል ኣለዎን ምክንያቱ ኣብቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እውን ኣሎ ናይ ሪኮንስትራክሽን ዓለም ክትሕግዞ ልግባእ ነገር እውን ከይውሕደና ምእንታን ብትክክል ክግለፅ እኒኦ ይኣምን እየ ጆኖሳይዳል ስርዓት ለባኻ ግን ሃመይ ጌርካ ኢኻ እዚስ ብዛዕባ ጆኖሳይድ ትብል ተኾንካ ብዛ ሓደ ኣካልስ ቤት ፍርዲ ክህሊ ክኽእል ኣሎ ላ ቤት ፍርዲ ካ ክተምርሖ ልግባእ ኣለበለዚ ከምዚ ናይ ጥፋት ጉጅለ ሚድያ ሃም ከይፍካ ትጥቀመሉ ኩነታት ክህሊ ይኽእል ኢና ብልክዑ ተንገልፆ ምክንያቱ ኤክሰፕሽናል ኤግዚስተንስ ተርሚኔት ዝኾነ ኢመርጀንሲ ደው ልክብል ሚድያ ክንጥቀም ተኮይና ኣብ ቃላትና ልፅቡቅ ክኾን እዮም ካሊእ ተወሳኺታ እያ እዛ ሕዚ ኢትዮጵያውያን ኢና ይብል ብዙሕ ሰብ ናጋኸታ ኢና ስለዚ ሚድያ ክንጥቀም ተለና ኣጠቓቕማና ግልፂ ክኾን ክኽእል እዮም እዚ ትብል ተለኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣጀንዲ እዩ ምግንፃሊ ለይ ምግንፃሊ ኢኻ ትብል ተለኻ ብምንታይ ፈሊጥኻዮ ጀነራሊቲ ጀነራል ኮንክሉዥን ናደድብ ኮንክሉዥን ናይቲ ልሞተ ስርዓት መግለፂ እዩ ስለዚ ካብዚ ክንወፅእ ክንኽእልየና ሚድያት ክንጥቀም ተለና ው እዚ ተትንገብር ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ዲስትራክቲቭ ወይ ፎከስ ጌርና ክንኸም ሚድያ ከምኒ ቲቢኤስ ልበላ ኣብዚሕና ክንኸይድ ኔና ልብልኔኒ ይቐኒል ያው እንግዲህ ሽሜ ኃይለ ኪሮስ ረዳ ይባላለሁ አክቹዋሊ መድረኩ አሪፍ ነው ዞሮ ዞሮ ግን አሁን እየተወያየንበት ያለ ነው መድረክ ልክ ትግራይ እንደ ኖርማል ኮንዲሽን እንዳለች ተስሎ ነው እየቀረበ ያለ ማለት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ መስማት ስላለበት በተቻለ መጠን በአማርኛ ቋንቋ ብንጠቀም የተቻለ ነው ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ነን የኢትዮጵያ ህዝብም ከጎናችን እንዲሰለፍ መንግስትም አጋዥ እንዲሆን ይህንን ልክ አይደለም የመድረኩ ቋንቋ የወሰነው እኛ ትግርኛ መናገር ከኢትዮጵያዊነት ውጭ ያለ በፌዴራል የስራ ቋንቋ ስታስበው አማርኛ ትግርኛ ኦሮምኛ ወደ 5 ቋንቋዎች የፌዴራል ቋንቋዎች ናቸው ስለዚህ ቋንቋ አንተ በፈለግከው መናገር ትችላለህ ሌላው በሚፈልገው ደግሞ እንዲናገር ፈቅደናል ወደ ዋናው ሀሳብ ነው ትግራይ ውስጥ ያለ ሲቹዌሽን ሁላችን እንደምናውቀው ነው እናቶች እያለቀሱ ወጣቶች እየታፈሱ አፈሳ የሚል ቃል እንኳን የማይገልጸው እሱን አጀንዳ ከማረግ ይልቅ ተራሶች በእንቅልፍ ልባቸው የጻፉት ወንጀል ምን በለው እንትን ምን በለው ስለሱ ዲስከስ ማድረጉ ምንድነው ፋይዳው አንድ ብሔር ብሔረሰቦች ያነሳሉ ሐሳብ የትግራይ ጉዳይ እንዴት ነው መቼ ነው እልባት የሚያገኘው መቼ ነው ህዝቡ እፎይታ የሚያገኘው ብሎ ሐሳብ ሲያነሱ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ምንድነው ያቀረቡት የትግራይ ተወላጅ የትግራይ ህዝብ አጋጅ ካልሆነ ችግሩ ሊፈታ አይችልም በዋናነት ችግሩ ውስጥ ላይ ስለሆነ ክልሉ ውስጥ ስላለ በዋናነት ከተወላጁ ከባለቤቱ መፍትሄ መገኘት መቻል አለበት የሚል ሐሳብ ቀርቧል ስለዚህ በጣም አሁን አንዳንዴ እንኳንም ተጋሩ ብቻ ሆነን እዚህ ለምሳሌ ሌላ አካል ቢኖርና እኛ ምን ጠይቀው እኛ ምን እናቀርበው ሐሳብ
እዛ ያለ ፕሮብሌም ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ወይ? ስለ ተፈናቃዮች ተነስቷል። አምሶ ሶሪ የትኛው ተፈናቃይ ነው? ትግራይ ውስጥ ያለ ለ5 ዓመታት ኬንዳ ውስጥ እየኖረ ያለ ተፈናቃይ ነው? አፋር ክልል ያለ በፀሐይ እየተቃጠለ ያለ ተፈናቃይ ነው? በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበትኖ ያለ ወጣት ተፈናቃይ ነው እያሰብን ያለ ነው? ሶ ወደድንም ጠላንም በዚያ አካሄድ እየሄድን ከሆነ ራሳችን በቆፈርነው መንገድ እየጠፋን ነው ያለ ነው። ትግራይ ክልልያ ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ ና ትግራይ መከላኸሊ ሰራዊት ልባል የለይ እዝል ምንታና ለይን ቃለስ እዩ። ስለዚህ በተለይ ዳውት ሓወይ ለቅረብካዮ ስለቲ ሕጊ ገለመለንዮ እዚ ሕጊ ዝውፅኦም እኒኦ ሞ ተግባራዊ እንድሕለይ ገበርናዮ ሲ ኣብ ልዕለና እዩ ዝዘንብ ዓይነት እዩ። ኢምፕሊኬሽን እሱ እዩ እንታይ ይገብረልና ሶም ስለናዮም ዓንጨቕ ልብለና لمنتا أينا مزل حجزنا لخل حالي سلفنا تجراي ناس علينا وتصل كاو وعلي بريتوريا بترجع ميل العالي وعلي بريتوريا أمونجو حوحاتن فدرال منجستن لتجاره ناي تخصي أموال سمعنتين بي أمونجو حزب تجراي حزب إثيوبيا لتجاره وعلي خوني نحنا تجارو إثيوبيا وياننا سلازي حامتهم كلهم إثيوبيا ويان مثلنا حتى تغينا إثيوبيا ويخويننا دفرنا لين قرب سيل من تايل بال حسابي للني thank you very much حص أرسل الهون بتسعد عدلوا سلازر خوب تعمي زي مسجن نمدالو تون كمسجن يدلي أتزرهنون زي تجورا لله خمس عينة مدرخات بترجع يكسفح أبكالي وطأتون نا محورا ميديا راح تزي خونس أفتي تحتي لله منسي أبزيو أبدي سابا يكون أبجله مدرخ تزجاجيو زجات مولو انتهي خون الله زلوا حسابك سمع انت غير خات صبق مثلني سخات قبرو خات سلز عمن مالتي بزح شجرات سلله اب تግራይ ጥራሁን የሆነ የለለት ሽግር ንማል ደልይ ካለ ሚዲያታቱን እዚ ሁሉውን ክሪኡ ወለዎም ይል ኣብዚ ክልቶም ኣሕዋትና ዘቅረብዎ ጽሑፋት በዓል ዋና ናጠቀሱ ዘቅረብዎውን ንክንፈልጦ እዩ እምበር ጌጋለዎም ይብሊ ኣብናይ ዳዊት ሓወይ ተሲስ ድዩ ቴክስት ኣይፈልጢ ምክንያቱ ዳዊት ጋዜጠኛ ምዃኑ ፈልጥ ጥላሁን እናረፈውን ኩሒል ካየለኻ ታይዶ ካየ ስሙ ጋዜጠኛ ድዩ ታይ ገለል ካዮ خبري ይመስለኒ ጥላሁን ታፈረው ታይደ ማይለ ታይደ ለትጋገዲ እንደይ ሶሪ አይ አረፈስ ለዘልካ ካሊ ጥላሁን አረፈስ ባሰብ ስለዘለው አሁን ደለ ሶሪ እሺ ቅርታ እሺ ጥላሁን ታፈረሽ ዳዊት ፖለቲከኛ ዲኻ ጋዜጠኛ ዲኻ ህወሓት ዲኻ እንታይ ማለት ግልጽ ኾነለይ ደልየ እዩ ኣብቲ ዝነበረ ኮምፕሊትሊ ህወሓት ኮይንኻ ንጌታቸው ንውዳቅ ወዲ ወረደውን ስለ ዝነበረ ንጌታቸው ክትብል ንዓና ጎዲእኻና ኢኻ ብእንስሳውን ፀዊዕኻና ኢኻ ሕዚ ኣብዚ መፂኻ ሞዴል ኮይንኻ ለይንዓይ ተሲስ ሒዝኻ تقرب تلخا بالطعمي ካልተገላበጡ ያራል ታይዱላ አምሐር ባህላሉ እዚ بالطعمي እንትን ድገብረኒ ማለት እዩ እና አዝወድ ወረደ ከበ ገዲፍካዮ እዩ ወንጀለኛ ስለዝኾነ ወረደ በሚዲያታቱን ገሊጽና ኢና ጨርቅ ሸፍኑ አልሸባብ ሰደደልና ናብ ትግራይ ናብ ራያ ኢድካ ስለዝኖሮ እዩ ሶ መቸስ ልዕልገታቸው ረዳር ስለወይ ብሊ ወድ ወረደ ካው ምስተፈለ ወድ ወረደ ምስሓዘኻና ወድ ወረደ ኸይርኻ ማለት እዩ በሐፈሻ መጀመሪያ ግን ንጌታቸው ጸላእ ገይርኻ እምባስታት ለኸድኻ ትገብር ነርኻ እዚ ጋዜጠኝነት ይኾነ ጋዜጠኝነት በቃ ራሽናል ኮይንኻ አትኸድ ነግረክ ኣብዚ ንተሓባበሉ ዘይልና ሓቂ ለለዎ ሚዲያ ሓቂ ለሎ ሓቂ ትፈትዋ ዲኹም ሓቂ ትፈትያ ኣብ ትግራይ ኖ حق እንድሕት መጽ ኮይና ፊት ንፊት አቦታትና ንብሎም በልውለውን ክልኤዋ አቦታትና ንብሎም ነኽብሮም ኢና ግን አይነምልኹም
أبزو أحواتي نفسنا خيلنا تتقاليسنا نهزبي تتقاليسنا تصبغ مثلني كم ميديا إلو لله إقالة تنخي إني نايلة زمت له واه إنخا بعلي ملس نحت نخيو سلازي إقالة تنخيو نايخا إذا ده ميديا أيو أتا ميديا دي نخفت يولخا واه يخفت كاو زورتو لمن يملق قال أتا ميديا نخفت حنا لي بهاللخا ودرايا جنزب لك كلمة هذه تحزم تم ميديا باتم وطاتي واه بجنزب زبي تحز نيتورك بجنزب تطفئ تقالس لك حق عنده خوين خلاي كباوياونت دبالو كباوياونت الفولطو بهر حوحاتي زفوت اورسيو فدراليزم سرعات بكباب خايزبل كبابي معازي نور خوين يدفلط كبابي تطقيم خاطقمول تخون كايت حدقه رايا فوتي انا عقامه تصلي ايوم رايت رايا فوتي عقامه تزي تصلي ايوم تاي صقمي كابي مخوجسلن خاب غزاي السون خمو جن نحوار تقرأي لنا كاو العلاقة تقرأي كوني مكرو كايم تخيو أي تخوني سبات بعلم ملسي هاو بيزاهم كلا أي خمزي تاي دول زحونا culture of peace democracy هاو هامي تحتاتنت يا كل اللو responsibilities بالوسد كل اللو أب تجري almost 5 عامتنا state of emergency ويدمو command post كوينا نيرنا حق منقص قال يوقع لسه دين فوق دين فلت حونا دكتور وراله thank you جن on surface community service كل لولم ويلك إذا دي منقص تيد نجار دحنا يغني جارانت كل اللوّو زي قتل زي قطقط كل اللوّو مبر أو تحت ورد خامس ولد هذا سيفل أو آخر إنها بتري إسربيت هندي حلفنا يا عينا هندي أمس أو تحتس حاجة من قصة قاعد فلت أنا يرهزونا مستشفى كي تخدو قال كي تخدو عين بالينا بس رد حلفون كي تخدو عين بالنا يرنا قدم خمينا مسينا ولد مالتي إذا ميديا دبهال تسأجع خام كل خال ملسلو دبال زمته نيجال ملسلو دبال زمته وانا من تعري تقبل ان تحت كل خوينا ايجاله كاود خونا يغون شاف نقبل لنا ميديا تاتقع عن اي تقراي قداي نبل لنا نا ايتبيا قداي ايو شجر فترتي ايتبياوياننا او ايتبيا لنا تقراي يخون محرا اورومو يخون كلاتنا شجر تفطير له كاف تقراي كاف ايتبيا حلفوس نا افريكا شجر يكون له وزي مغنياتو 5 عامات مقلد شفته نعد حلو لنا نغرك إذا حيز خاص بزعبا ميديا بزعبا قال كنبل كلنا معرف تقراي قالت معرف تقراي انا قلت شي 14 فرنجي قلت شي 13 موداتها سودان نيره سامانجس مس سلطان سودان غنيو مالتي معرف تقراي نمنتا يتريفو نمنتا انا دبرران مصينا تايم زول نيروم إن إحنا إرتراويانينا يوم دلوقا أما قلل اللو thank you okay sorry كتاعل للخم معرف تقراي جتاچو رداونا أقسم تناقر وي بزعبا معرف تقراي ستوسينا كلاتنا بصقتلو تايا قال لا مالتي نبدا برهاني نيرنا 4 كيلو مالتي معرف تقراي شقطيو هم تحاوي زولو لما انتي زاروي حق جنديو زالان بس إيروب الله صقم إذا ينقري ميدياتات بمولئن حق خوين مجمرة نتعارق بسم قلب ويزر قلب قلل هندي ودراي أرم 7 فرسي لم تفكر لها فاتم اللوزي أي تفكروا thank you سلازي كلاتنا نتعارق هذا نخون هذا زي خون هذا غير وجننا له وجن بعلي ملس انت تحجزوا وخينكم واقعوا لي سبزي بعلي ملس بعلي يقالس بعلي حتت بزياده خيدنا صبغتيا وجننا جن قلبولن زي انا عريا كلي يغني لي صحفات تقرت له انا هم تجارو كنفتشن انا قلت 3 صحفات ريني وادس ابا
ኣብ ታርጌቱ ማለት ኣብቲ ስኮፕ ይኸዲ ኩሉ ግዜ ካብ ስኮፕ ስንወፅ ለና ኣይዶን ምስቲ ፖስት ዋር ሰባት ምዃንና ዲ ኣይፈልጢ ብዙሕ ነገር 10 ዓመት ሓሊፈ ኣነ ፕሬዘንቴሽናት ሰሚዐ እያ ከም ናይ ሎሚ ፕሬዘንቴሽናት ግን ዝተዋቕዐ ርአ ይፈልጢ ሶሱ ሃም ተጋሩ በተለይ እዚ ለለና ናይ ሚድያ ሰባት ለንበሃል ተንፍትሾ ተንሪኦ ታይ ችግርና ልብል ነገር ስኮላር ለለኹም ሰባት ለለ ተትሪእዎ ባህል እያ ታይ ኤክስፔክት ገይረ መፅየ ነይረ ኣብዚ ለለና ሰባት ተቃለስቲና ናላት ብረት ላይ ሓዘ ክኾን ይኽእል እዩ ብብዕር ወይ ብኻሊእ ግን ተቃለስቲና ሶ ና ሚድያ ሰብ ና ኣክቲቪስት ሰብ ጆርናሊዝም እዚኦም ሃመይ ገይሮም ሓደ ቃልሲ ይዕውቱ ሓደ ለውጢ ከመይ ገይሮም ይዕውቱ ልብል ኢንተርናሽናል ድዩ ኣብ ካልኦት ዓዲ ተገበረ ድዩ ኤክስፒሪየንስ ሼር ዝተገበረ ኢና ኤክስፔክት ገይርና ነርና ኬዝ ስቶሪ ዝሓዘ ማለት እዩ ሓደ ጋዜጠኛ ዝፈልጦ እኒኦ ናይ ኤንጂኦ ሰብ ስለነበርኩ ብዙሕ ግዜ ፕላን ኢንተርናሽናል ዝበሃል ትፈልጥዎ ትኮይንኩም ጆን ዳቪስ ዝበሃል እንግሊዛዊ ብ1937 እዩ ተኤንጂኦ ጣይሽዎ ናይ ስፓኒሽ ሲቪል ዋር ክፅብፅብ ኸይዱ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ህፃውንቲ ፀገም ምስ ረአየ ካብ ጆርናሊዝም ብላዕሊ ትካል ጣይሸ ክሕግዞ ዝኽእል ብልብል ኣጣይሹ ብዙሓት ህፃውንቲ ዓለም ህዚ ናሰራሐ ይግነ ማለት እዩ ትትካል ኢንስቲቱሽናላይዝ ኮይኑ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ ናብ ብዙሓት ህፃውንቲ ህይወት ናለወጠ ይግነ ማለት እዩ ሶ ኣነ ኤክስፔክት ገይረ ነበርኩ ሓደ ኣክቲቪስት ሓደ ማሕበራዊ እንቂ ታዩ ኣብ ቃልሲ ታዩ ሮል ክህልዮ ዝኽእል ታዩ ታይ ክጥቀም ክኽእል ነይሩ ታይ ዓይነት ሜላ ክጥቀም ክኽእል ነይሩ ዝብል ብዙሕ እንትን ከብል ነይርዎ ኣውና ኣለኹ ጥላሃን ሪኮመንዴሽን እንዳሕር ልወሃብ ልመድረኽ እንዳሕር ልፍቀድ ኮይኑ ጥራሕ ሪኮመንዴሽን ነይርኒ ብዙሕ ግዜ ሳይኮሎጂካሊ ትኽክል ክኾን ነይርዎ ናብ መድረኽ ለወፅእ ሰብ እዚ ዳዊትስ ንመብዛሕትኡ እዚ ዘሎ ሰብ ዝተቃለሰ ሰብ እዩ ንመብዛሕትኡ ሰብ ልምንታይ ቃለስ ይኾነ ልምንታይ ለኣመን ዝተሰለፈ ይኾነ እሱ ሳብቲም መሰሉ ልመሰል ስለ ልቃለስ ኣነ ናሰብ መሰል ኣይዕምፅፅ ብልኾነ ይኹን መንገዲ ግን ዳዊት ፕሬዘንቴሽን ትገብር ተሎ ኣነ ኦብዘርቭ ይገብር ነይረ ናላች በዓል ሞያም ስለልኾንኩ ማለት እዩ ኦብዘርቭ ይገብር ነይረ ኩሉ ሰብ ኣይነበረኝ ፍራንክሊ ስፒኪንግ ኣዝ ማይ ኦብዘርቬሽን ሶ ላብ መድረኽ ልመፁ ሰባት ነቲ ኦዲየንስ ብልምቹ መልክዑ ተልኾን ነቲ ኦዲየንስ ብልምቹ ማለት ፓርት ኦፍ ኣዌርነስ ተኮይኑ ትሬኒንግ ተኮይኑ ማለት እዩ እስ ፖለቲካል ዲስከሽን ተኮይኑ ሰልፍኻ ሒዝካ ዲስከስ ምግባር ችግር የብል ከምኡ ዓይነት ብልሒ እውን ክመፅእ ከምኡ ዓይነት ኤክስፒሪየንስ ክልየና ፅቡቅ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነታት ግን ሴንሲቲቭ እዮም ምክንያቱም ተስፋ ልዕሎም ነበረ ህዚ ኣብ እንደርታ ኣብ ራያ ኣብ ዓጋመ ተንቤን ዝግበሩ ነበሩ ወፃዓታት ዝግበሩ ነበሩ ናይ ጆርናሊዝም ኢቲክስ ቁፅሪ ሓደ ዳዊት ሲጂፒ ዝተሸለመ ሰብ ፈልጦ የ ብደንቢ ዝተሸለመ ሰብ ይልጡሕ ሰብ ነይሩ ሶ ኢቲክስ ካብ ዳዊት ኣነ ክመሃር ኣይኽእል ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ ማለት እዩ ኢቲክስ ካብ ዳዊት ካብ ክመሃር ከመይ ጌርካ ልደብረፅዮን ላይፍ ታይም ሂሮ ላበልካ ልጌታቸው ለቅርሸ ለለዎ ላኸድካ ልታደሰለ ስልጣን ለለዎ ላኸድካ ለለኸ ዝለለ ስልጣን ክትሕዙ ኣብ ልንቀሳቀሳት መፂኻ ምሽጓጥ ሓምሊ ክእል ዳዊት እየ ኦብዘርቭ ልገብሮ ኣነ ኦብዘርቭ ልገብሮ ለዳዊት የልብለኹ ማት ፌመስ ሰብ ስለዝኾነ ፊገር እውን ስለዝኾነ የለውግዕ ኣለኹ እምበይ ሃራስ ክገብሮ ደለየ ይኮነ ብሆሙ ከይትርደአኒ ዳዊት እውን ማለት እዩ ሶ ኤቲክስ ከምረን ላብ መድረኽ ክወፅእ ግን ንእሽተይ ስለዝከብድ እዚ ኣምዚ ዓይነታት ተልስተኻኸል ኣይ ታንክ ዩ ከመይ እንታይ ኢልና ክንሰርሕ ኣለና ዝብላ ኣነ ዝተረድአኒ ነገራት እየ ከቐምጥ ምናልባት ኣብ ናይ ዶክተር እዛ ናይ መጀመርያ ፕሬዘንቴሽን ደ ጋርዲያን ኦፍ ትሩዝ ዝብል ነገር ርኤ ነይረ ከም ማሕበረሰብ እንደውም ሁሉ እንዲሰማ እንደ ማህበረሰብ እንደ ትግራይ ማህበረሰብ ደ ጋርዲያን ኦፍ ትሩዝ መሆን ካለብን እንደ ማህበረሰብ አንቂ እና እንደ ተጋሩ እንደ ኮር ስቴት ኢትዮጵያውያን ምን መስራት አለብን ሌላ ትርፍ ነገሮች እንተውና መጀመሪያ እኛ ማንን ተጋሩ ማንን we are the core state of Ethiopia ይሄ ማለት ደግሞ የመሃል ሀገር ሰዎች ወንድሞቻችን ናቸው ብለን ጽፋለን እኔ እንደዛ ብዬ ስጽፍ ምን ማለቴ ነው ዝም ብሎ ለማመቻመች ምናምን አይደለም መሰረታቸው ሃይማኖታቸው ከዛ ነው ታሪካቸውም ከዛ ነው ከዚህ በተጨማሪ ይሄ የኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን የመውለድ መዋለድ አንድነታችን የኢስት አፍሪካ ሪሰርች ማየት ትችላላችሁ
the genetic hub of East Africa ነን። በጄኔቲክስ እንኳን ካያችሁ እዚህ መሀል ያለ ነው። ከዚህ ወጣ ስንልም የፊታችን ቅርጽ የሚመሳሰለው በጂን ኤክስፕሬሽን ነው። ወደዛ ዲቴል አልገባም። ስለዚህ እንደ ሚዲያም the guardian of the truth መሆን ካለብን ታሪካችን የናሬሽኑን እንተውና እኛ ማንን የሚል በሃይማኖት መሰረት እኛ ተጋሩ ሰንተር ነን፣ ኮርስቴት ነን። ኮርስቴት ስንል ደግሞ እኛ ልዩ ነን ብፁዕ ነን ማለት አይደለም። መሀል ሀገር ያሉ ሰዎችም የኛ ናቸው። ምናልባት አሁን እንደ ኤግዛምፕል ማስቀመጥ እችላለሁ። ስንት ትግራዋይ ነው መሀል ሀገር እየኖር ያለው? እኔ ከዚህ በፊት 2 ሚዲያ ተናግሬያለሁ። ትግራይ ውስጥ ብቻ አይደለችም ያለችው፣ the whole እስከ ሞያሌ ተዘርግታለች። ይሄንን ትሩዝ መናገር ሊያስፈልገን ነው። ይሄንን ትሩዝ መናገር ስንጀምር በህዝቦች መካከል የሚመጣውን መቀራረብ በጣም እየጨመረ ይመጣና ያንን እንደኛ ሀገር ክራይሲስ ያጋጠማቸው ሀገሮች እንዴት ፈቱት ወደሚል እንሄዳለን ማለት ነው። እንዴት ነው የፈቱት? እንደዚህ አይነት ግጭት ያጋጠማቸው ሀገሮች እንዴት ነው የፈቱት ወደሚል ሪሰርች እንሄዳለን፣ በነ ዶክተር ሙዑዝ ወይ ደግሞ ሌሎች ሪሰርቸሮች ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሚዲያ ራስ በራሳችን ከመናከስ የሆነ ፎልስ ናሬሽን በመፍጠር ህዝቡን በማቁሰል ሳይሆን ትክክለኛውን ታሪክ አስቀምጠን የሃይማኖት መሰረታችን የሁላችን አንድ መሆኑን፣ ታሪካዊ መሰረታችን አንድ መሆኑን፣ ዘረመላዊ ግንኙነታችንም በጣም ታይት መሆኑን ይሄንን ማሳያ እኔ ቦልዱኝ ነው የምናገረው። አጋጣሚ የጄኔቲክስ እንትንም ስላለኝ ትንሽ ስላጠናው ቦልድ ሆኖ ሊከራከረኝ የሚችል ሰው የለም። እያንዳንዳችን በጄኔቲክ ኤክስፕሬሽን ምናልባት አፓረንትሊ ፖለቲካውን ብቻ ስለተቆጣጠር ነው እየደከምን ስለሆነ አንድ ማህበረሰብ በፖለቲካ ብቻ አይኖርም። በፖለቲካል ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ግንኙነት፣ በመውለድ መዋለድ፣ በኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ያ ሁሉ ሴግሪጌት ማድረግ ስለማንችል ወደ አንድ እንምጣ፣ እሱ ላይ ሚዲያዎች መስራት አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። እንዳላበዛ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ያው በመድረኩ የቀረቡት ጽሁፎች እንዳሉ ሆኖ እንደ መጠቃለያም እንዲሆን እኔ ለዶክተር ሙዑዝ ያው በዚህ መድረክ ስም እውቅና እንዲሰጠው ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጀግንነት የወነነ ምሁር ተብሎ ቢጠራ ደስ ይለኛል። ያው ዶክተር አበራም የሚዲያ ሚና ምን መሆን እንዳለበት በተለይ ማህበረሰቡ ከማንቃት ጋር ተያይዞ ትንሽ ያዘጋጀሁት ጽሁፍ ስላለ እሱ በ1 ደቂቃ ሊጨርሰው ነው። ያው እንግዲህ ህዝብና ገዢው ሊኖራቸው የሚገባ ግንኙነት በተለይም መንግስት ለህዝብ እንዳያጭበረብር፣ መረጃ ተሸፍኖ እንዳያልፍ ትልቅ ሚና አለበት። ምሁራን እና ወጣቶች ንቃተ ህሊናቸው ከፍ በማድረግ የሰላም ዲሞክራሲና ልማት ዘብ እንዲሆኑ የሚያስችል አጀንዳዎች በመቅረጽ እንዲወያዩም ብሎ እንዲከራከሩ፣ ሌላ በሚዲያዎች የሚቀረጹ አጀንዳዎች ናቸው አገር የሚመሩ። ስለዚህ አጀንዳዎችን በምንቀርጽበት ጊዜ ከብሔራዊ ደህንነት እና የአገር ጥቅም እንዳይጋጭ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር በመተሳሰር እንደ ብሔራዊ ስትራቴጂ ተጠቅመህ ህዝብን እንደ መሳሪያ ወይም መጠቀሚያ እንዳይሆን ይልቁንስ ማግኘት ያለበት ጥቅም፣ ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት እንዲያገኝ ማድረግ የሚዲያ ትልቁና ዋናው ስራው መሆኑን ነው። ሌላ ህዝቡ ተንበርክኮ እንዳይገዛ በንቃት ተከታትሎ መስመር እንዲይዝ ተግባራዊ የሚያደርግበት አሰራርና ዓላማ ያለው ነው። ያው ሚዲያዎች መሆን ያለባቸው ደግሞ አንደኛ መረጃ ሰብስቦና አጥንቶ ማስተላለፍ ሆኖ ዳታ ወይም ጭብጥ ለማግኘት የሚጠይቅና የሚያጠና መሆን አለበት። ሁለተኛ የምርመራ ጋዜጠኝነት መሆን አለባቸው።
which means ህብረተሰቡ የሚያሰጋው ሁኔታ ሲፈጠር ጠይቆ ዳታ ሰብስቦ የሚያስተላልፍ መሆን አለበት። በአጠቃላይ የሚዲያ ነጻነት ራሳቸው ጋዜጠኞች ናቸው ማረጋገጥ ያለባቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፍትህ፣ እድገትና የህዝብ ፍላጎት ማረጋገጥ ዋነኛ የሚዲያ ስራ መሆኑን ነው። አመሰግናለሁ። ኢንጂነር የማነ ኃይሌ ይባላለሁ ከወለዶ ፓርቲ። ናይ ሚዲያ ስራሕቲ ኮኦርዲኔትድ ክኸውን ኣለዎ። ዝተበታተነ ተኮይኑ ትርጉም ይህልዎ። ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሕዚ ብዙሓት ቅዱሳት በብናይ ባዕሎም መንገዲ ዝተፈላለዩ ናይ ሚዲያ ኣክሰስ ፈጢሮም ብዝመሰሎም መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ማእኸል ገይሮም ንህዝቢ ትግራይ ሰላሙ፣ ፍትሑ፣ ዲሞክራሲኡ ከግኒ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘለዉ ንርዳእ ኣለና። እዚ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስስ ኦርጋናይዝ ዝኾነሉ እሞ ብሓደ ፕላትፎርም ተወዲቡ መልእኽትታት እናተቐረፁ እቶም መልእኽትታት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኩሉ ሰብ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ። ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰላሙ፣ ኣብ ፍትሑ፣ ኣብ ዲሞክራሲኡስ ዘባእስ ዘፈላለዩ ነገር ኣይህሉን። ምናልባት ኣብ መንገዲ በዚ መንገዲ ይሕሽ በዚ መንገዲ ይሕሽ ኣፈላላይ ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ሚድያ ዋና ተግባር ድማ ሪፖርት ምግባር ስለ ዝኾነ ትህልው ኩነታት ሪፖርታት ምግባር ብዙሕ ኣፈላላይ ክህሉ ስለ ዘይግብኦ ትኩረት ኣብ ዝግበረሎም ጉዳያት ርእሰ ጉዳያት ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣብ ሓደ ፍሰት ዘተኮረ ክኸውን ዝኾነ ፎረም ተዝምስረት ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ካልኦት ኣብዚ ሃገር ዘለው ብካልእ ቋንቋታት ዝመሓላለፉ እሞ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ዝብፅቡ ብዙሓት ሚድያታት እውን ኣለው ናይ ትግርኛ ቋንቋ እውን ዘተሓላልፉ ንሳቶም እውን ናይ ትግራይ ጉዳይ ብኣግባቡ ተረዲኦም ዝሐሸ መልእኽቲ ክሕልፉ ዝኽእሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብዚ ዘሎ ናይ ሚድያ ማሕበረሰብ ተተወዲቡ ጥራሕ እዩ። እንድሕር ዘሎ ናይ ሚድያ ማሕበረሰብ ተወዲቡ ሓደ ፕላትፎርም ፈጢሩ እቶም ካልኦት ሚድያታት እውን ተመሳሳሊ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝጠቅም ጉዳይ ከተኩሩ ኣብ መልእኽቲ ምሕላፍ ኣብ ናይ ቃላት ኣጠቓቕማ ኣብ ተርሚኖሎጂ ከምኡ ዝበሉ ጉዳያት ናይ ሓባር ኮንሰንሰስ ምፍጣር ስለ ዝከኣል ናይ ዝኣኸባ እዚ መወዳእቱ ንከምዚ ዓይነት ፎረም ንምፍጣር ዘምርሕ ተዝኸውን ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ኣብ መወዳእቱ ሓንቲ ነጥቢ ብዙሕ ግዜ ሓደ ተወሰኑ መድረኻት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳቲፈ እየ እሞ እንታይ እየ ዝዕዘብ ዘለኹ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ኣለና። በቃ ህዝቢ ትግራይስ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ታሪኩ ርእይዎ ዘይፈልጥ ስቃይን መከራን ኣሎ። እዚ ንኩላትና ዝሕመና ይመስለኒ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ዓቕምና፣ ፍልጠትና፣ ጉልበትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ክንዲ ነረባርብስ ኣብዚ ሰበስና ምትኳስ ኣሎ። እቲ ምትኳስታ እዩ ዝዓቢ። እሱ ግዜ ኣለና እኮ ድሓር ኮነ ሓዋሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ መስመር ምስ ሓዘ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ክህሉ እዮም። ናይ ባዕልትና ናይ ፖለቲካ መስመር ሒዝና ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩ ምርጫ ክህሉ እዩ። ኣብኡ ክንታኮስ ንኽእል ኢና። ናተይ ሓሳበይ ትክክል የለና ኣይናጥካን ህዝቢ ክፈርደና ብሚድያ ወፂና ብመድረክታት ወፂና ክንታኮስ ብሓሳብ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ግን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክንቃለስ እሞ ህዝብና ካብ መከራ ክወፅእ ክንመክር እናተኣከብናስ ደንበ ፈሊኻ ዝግበር ምትኳስ ኣነ ብጣዕሚ ይገርመኒ እዩ። እዚ ንሓዋሩ ተስተኻኸል ፅቡቅ ይመስለኒ። ኣነ ብዙሕ ኣይዕድመኒ ከምዚ ዓይነት ነገር ዓብዪ ውራይ እናሃለወስ ኣብ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ጨንፈር ጉዳያት ልምንታይ ኢና ነተኩር? እዚ ሲሪየስሊ ክሕሰበሉ ይግባእ ይመስለኒ። መድረክ ተዳልዉ ሰባት እውን ዝኾነ ቅድሚ ሕዚ እውን ተዛሪበ እየ ዝኾነ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ናይቲ ኣኸባ ነፂርካ ኣብኡ ተመስሪትካ ተዝግበር ናብ ፍረ የምፀአና እዩ። ተዘየለ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰበስኻ ምትኳስ ተናሓድጎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። ካልኣይ ሓንቲ ነጥቢ ንምሳ ናይ ዳዊት ዝተለዓለ ጉዳያት እውን ኣነ ኮንፈርት ኣይተሰምዐንን። ማለት ሲ ዳዊት ዝተፈላለዩ ሓሳብ መንገድታት ነይርዎ ኮን ይኽእል እዩ። ኣብዛ መንገዲ እዚኣ ግን ምዘብ ዘሎ ማሕበረሰብ መፅኡ ኣሎ። ስለዚ ንዑ ኢና ኣፕሪሸት ንገብሮ ከምዚያ ነርካ ኢልካ ድሕሪት ናይ ኩላትና ድሕሪ ታሪክ ተዝምርመር ክንደይ ነገር ክህልወና ይኽእል እዩ። እንታይ ግዜ ነጥፍእ ሕዘ ምንታይ ኣሎ እዩ መዐቀኒ ትማለበይ ነይሩ ኣይኮነን። እሱ ንፍርዲ ቤት ንካሊእ
ወንጀል ተሃልዩ ንኡ ንግደፎ ሕዚ ግን ዋሕላ ሓንቲ ደቂቃ ምሳይ ተሰለፈ ሰብ ናተይ ብፃየ እዩ ሓወ እዩ ወላ ንሓንቲ ደቂቃ ልምንታይ ኢና ሳንስእን ልምንታይ ኢና እቲ ኣብ ፈታዊ ምትእኻብ ዘይነተኩር ብጣዕሚ ደስ ክብለና ዝግብኦ ኣብዚ መድረክ መፅኡ ምናልባት ሽግራት ዝጠቐስኩሞ ተዝነበሮ ኣብዛ መድረክ መፅኡ ግን ኩላትና ምናሓስቦ ጉዳይ ምምፅኡ ዓብዪ ዓወት እዩ ነዚ ኣብ ፍሸት ዘይንገብር ልምንታይ ይቐኒየለይ